Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang isyu na walay kalabutan sa Diyos. Magdesidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ngayon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong Anis Media Ministry, Cagayan City, makigawbang kaninyo yung pipila ka mga gutlo sa atong tulumanon oras sa atong leksyon. Mao kinang panahon nga atong isumada, atong idetalye, ang leksyon nga ay gikan sa General Conference Sabbath School Department. Excuse me. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhana nga Diyos nga nakas mga langit. Salamat sa imong pag-sustain ni inyong programa sa Anis Media Ministry. Nadugay-dugay na gayud kini nga imong gisubanan. Salamat sa imong mga anak nga nagmatinud-anon sa pagsubaybay sa mga programa. Magapanay ikaw na yung leksyon nga among paghahisgutan. Ang balaang espiritu, mukaylap sa tibok naong sayuta ng tanan nga nagapaminaw sa imong leksyon. Madugangan o kahibaraw o masabtan ang tanan. Kining tanan among pagarawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, ang atong topiko sa topic lang daan, moingon ko nga masayon ra gina nato i-share ngadto sa atong Sabbath School classes. Shining as lights in the night. Pagdanag ingon nga kahayag diha sa gabi o kangitngit. So igsoon, di lang ito mubulag ani nga title. Matuhog na to ang tanan. Ang teksto nga gipadala ni Apostol Pablo ngadto sa taga Filipos, naging siya buhatan tanang mabutang nga walay bagulbul o walay pagkuti-kuti. Aron mahimo kamong walay buling o nga kamo mga malumo, mga anak sa Dios nga walay ikasaway, taliwala nining hiwi ug baliktad nga kaliwatan. Diha kanila kamo magadanag ingon nga mga kahayag sa kalibutan. Sikson, ang kangitngit, kalibutan sa sala. Ang kahayag, mao ang iya ni Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus adunay mga katarungan sa pag-ingon ngadto sa mga Hebrehanon nga ang pagkamatinumanon masinulundon gikinahanglan gayon. Kay kung kamo magkabaton, kung kamo magmasinundanon, kamo magkabaton og kaalam og pagsabot atubangan sa mga katawhan og sila maminaw sa tanan ninyong mga gibantayan nga kasuguan og moingon sila sa pagkatinuod kini dako nga nasod na ang kaalam o pagsabot sa mga katawhan. Mao di mga kaigsunan. Once natas kaalam o kahibalo, ang mga tao maminaw nato. Si Ginoong Hesus maingon dayon, ako mo ang kahayag sa kalibutan. Siya nga musudod kanako, dili na magalakaw sa kangitngit, apan diha nas kahayag sa kinabuhi. Hinumdumin niyo ha? Ang kahayag si Ginoong Hesus. Juan 8:12. Apan sa Marcos 5:14, ningon na po siya, kamo mo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga napatong diha sa buntod nga dili masalipdan. Niya dinigson. Simple ra gyud kayo. Si Ginoong Hesus mo ang kahayag,
ug unya kita gitawag kita pod mo'y kahayag nga magadan-an sa kalibutan. Ato ning sulbaron. Kung kita makigsuod kang Ginosos, kay siya man maoy tinubdan sa kahayag o siya mo'y kahayag, nan mamahimo kita nga matuod nga kahayag nga naghatag og kahayag ngadto sa matag usa. Juan 1:9. Dayon ang Filipos kapitulo 2 nagingon, og ang Dios igatuboy og igahatag kaniya ang ngalan ibabaw sa tanang mga ngalan nga ang pangalan ni Hesus ang tanang mga tuhod mapiko ug ang tanang mga dila magasulti mahitungod ni Ginoong Kristo. Mga kaigsunan, mao ni ang resulta kung kita mamahimo ng kahayag. Ang kahayag o gahom ana atong makbatnan. Basta lang atong isurrender ang atong kaugalingon o atong kinabuhi ngadto ni Hesus. Si Pablo nagpadayag sa iyang mga talambagan sa taga Pilipos. Tungod manggod kay nguban ang hunana ay kanang gitawag nga mabuhat nato, mabutra na. Mabutra na. Sa dahil lang ang Diyos, padili dahil mga kaigsunan. Kinahanglan musunod gyud ta niya, mutuman gyud ta niya, makigsud gyud ta niya, o ang tanang mga butang pagabuhaton sa atong Ginoo dinhi kanato. Si Pablo igsoon sa miagi daanang nag-ingon nga si Hesus mao ang ehemplo sa pagkamatilumanon o pagkamapainubsanon karon iyang gisultian mga taga Pilipos nga kamusab magmasinulundon kamo sa Ginoo tapos nga inyong nadawat ang kamatuoran. Gipresentar ni Apostol Pablo diha sa Pilipos kung unsano itong pagkinabuhi diha sa kamatuoran. Aron kita makabaton sa tinuod nga pagkamasinulundon, pinaagi ni ining practical aspect. Unsa man diay, ang Dios mo'y magabuhat dinhi kanato. Sumala siyang kabubuton og iyang buhaton ang maayo, sumala sa iyang nauyunan. So igsoon, dili lang ta moingon nga ang Dios na mantigo na to, no. Magmatinudanon kita pagsunod kaniya. Dayon, siya na'y mabuhat. Siya na'y mabuhat dinhi kanato. Ang iyang kabubuton mo na ang matuman mga kaigsunan. Busa, gibadlong ni Apostol Pablo ang taga Pilipos. Kaya doon ay pagkabahin-bahin nila. Nagingon si Apostol Pablo, buhata ang mga butang sa walay pagbagulbol o walay kuti-kuti. Naglalis ang mga taga-Pilipos, igsoon. Kini, lahi ang gisulti ni Apostol Pablo sa Roma. Kaya ang Roma, dito iyang gifocus ang doktrina sa kaluwasan. Nga kaluwasan, gasa. O ng Diyos, mubuhat dinhi kanato. Dili atong kaugalingon ang nagbuhat. Mupuyo si Hesus dinhi kanato. Apan ang maayong binuhatan, dili kini makaluwas kanato. Kay atong bag-ong pagkinabuhi, ang Dios magahimo kanato nga bag-ong linalang, espirituhanon, nga may katakos pagbuhat og mayo kay ang Dios mismo mo'y nagbuhat og mayo dinhi sa atong sulod. Ang Espiritu sa Dios nagabuhat dinhi kanato. Maghatag kining kagahom kanato nga makamota mo pili unsay mayo ug unsay dautan. Og nga kita makasupak sa mga tentasyon ug makahimo kita sa maayo nga pagpili. Mao kana ang balang espiritu nga mopuyo kanato. Busa, atong buhaton kini pinaagi nga makita sa mga katawhan. Kung unsay gibuhat sa Dios sa sulod nato at
ato ning buhaton sa gawas aron makita nila unsa ang gibuhat sa Dios dinhi kanato. We work out what God works in. Ang gibuhat sa Dios dinhi kanato ato kining i-exercise, ato kining aplikar. Sa diya nga kita, mga kaigsunan, na barang espiritu kanato, nagbuhat na sa sulod nato, nan Pilipos 2:12, kita adunay kahadlok ug pagkurog sa atubangan sa Dios. Nagpasabot ba ni nga mag-alagad ta uban sa kahadlok? No, igsoon. Ang buti pasabot din mga kaigsunan nga sa di ta mabalakag, di ta mahadlok. Nganuman, ang buti pasabot nga kita magkurog uban sa kahadlok, buti pasabot nga sa tanan natong pagkinabuhi 24/7 kanunay natong bation ang presensya sa Dios. Sa diha nga kita maghunaw na nga presensya na dinhi kanato buon sa mata with fear and trembling. Nga naman, niyang Diyos kanato. So, ari ta mga kaigsunan, padayon ta, ingon nga kita kahayag sa kalibutan, nga kita magabuhat sa mga butang nga walay pagbuga, bagulbol, o walay pagtuki-tuki. Mauna na ang mga tao nga ang balang espiritu mipuyo na sa kasing-kasing sa tao. Nagpasabot nga atong makabuot ang panaghiusa apan dako kini nga hagit sa atong iglesia ug mao kini ang ato gayong paninguhaon. Nagkawatak-watak ang Pilipos tungod kay may mga personal agenda. Nagkawatak-watak ang mga tag-Pilipos tungod kay daghang reklamo, mga kaigsunan. Daghang kuti-kuti. Ang paragiusa sa iglesia mao kini ang produkto sa diya nga ikaw ako nagkaiusa dito sa Dios pinaagis pagtuman sa iyang kasguan. So ang paragiusa sa iglesia produkto kini, resulta kini sa atong pakigdugtong sa Dios aron nga kita makatuman sa iyang mga pulong. Diha lamang kita igsoon sa diha nga kita adunay maayo nga koneksyon ni Kristo o nagtuman siyang kasiguan diha igsoon. Nag-ingon si Apostol Pablo, kamo magasidlak diha sa kalibutan. So mamahimo natang kahayag diha. Sa diha balang espiritu mipuyo na nato. Nagbuhat na tag maayo. Busa, kanang gingon sa Pilipos 2:15, aron kita walay ikasaway, og nga kita maugdang, og nga kita dili mabangis, manganak kita sa Dios. Taliwala ni ining baliko nga kalibutan, mga katawhan sa kalibutan nga puros binaliktad, dinhi kita musidlak. Musidlak kita kung atong kinabuhi walay kasaway. Musidlak kita mga kaigsunan kung kita dili bangis sa mga katawhan. So igsoon kanang walay kasaway, mo kini ang klase sa batasan nga nabatna ni Job nga gitawag he is perfect. He is perfect not in the sense nga wala siya magkasala o wala siya isala. Apan, matured na ang iyang pamatasan. Ligo na siya, mga kaigsunan. Busa, kanang gingon walay kasaway, buti pasabot, unmixed, pure. Ato paigsuon ang atong kinabuhi. Kanang pure na gyud. Sa tanaw ni Gunisos, kini mga pag-atake, batok sa iyang mga saksi, mag-aatubang kini sa mga kalisdanan, mga pag-atake sa iyang mga saksi. Busa nagpadasig si Gunisos, nakalma lang yun mo, be harmless as doves. Magmalumong kamo sama sa salampate, Matthew 10:16. Ang atong
giyak gud karon sa atong mga hunahuna na lumos kita sa social media. Pagkawa nag-ayo sa social media, na tinuod dahil nagbakat. Kanang AI, dako nag magkailad sa tao. Sa kasi Putin o si Trump, nag-juit, o asa mo gamang kita. Kita mo na igsoon. Unya karon nalumsan kita sa mga social media o sa mga pelikula diha sa television. Pantungod kay ni anak kita ning sibilisasyon sa media, mga kaigsunan, mga gadget. At to ning ibutang sa una ang Salmo 101 versikulo 3. I will set no wicked thing before my eyes. Dili nako itumong ako mga mata atubangan sa mga dautan. Dili kita mahadlok igsoon nga kung kita lahi ang atong pagtuo, kaysa diha nga ikaw ako mobarog sa atong pagtuo, hinahinay igsoon magakalayo kita gikan sa dili tumutuo. Ang atong tumong maong nga mudana gyud kita ingon nga kahayag nini nga kalibutan. Busa atong isalikway ang pagpasiuyon sa kalibutan. Hinunua mugunit kita og maayo sa pulong sa kinabuhi. Pilipos 2:16. Sa mayagin natong leksyon, si Pablo wala magpanumbaling, bahalag unsa metabo siyang kinabuhi. Mao nga nayon siya, mabuhi ako diha ni Kristo, mamatay ako ginansya. Buti pasabot nga willing na siya. Apan mga kaigsuonan, karon igsoon, wa na mo ingon nga pwede di ra siya magkaagig mga kalisdanan, pwede ra po magkaagig. Kaya mabuhi ako diha ni Kristo, unyang mamatay ako, ginansya. Karon igsoon, specific na, wa na sige kabalakan. Matod pa niya ako, sama na sa usa ka halad na ilimnon nga giyabo sa altar. Halad nga ilimnon giyabo sa altar. Nagpasabot nga si Pablo andam na nga siya pagapatyon. Kinigsoon kining halad nga iyabo sa halaran, halad nga tubig, halad nga kining bino, tipik og kabahin kini sa sakripisyo. Sumala sa Henesis 35, Exodo 26, ikadong Samuel. Tipik kini sa sakripisyo. Busa si Pablo, nasayod siya nga siya pagapatyon tungod siyang pagwali sa maayong balita, apan di na siya mahadlok sa iyang kinabuhi, kaya ngayong kinabuhi, igayabo na diha sa altar sa sakripisyo. Igayabo. Buti pa sabot, igahalad na ka, muagi na ka o mga sakripisyo sama ni Jesus. Gikonsiderar ni Pablo nga paghatag siyang kinabuhi sama kini sa ginatawag sacrifice and service. Pagantos o pagbuhat. Iya kining gisulti sa mga taga-Pilipos nga kinsa pinaagis pagtuo ilang pilion ang paghatag sa ilang kinabuhi ngadto sa Dios ingon nga buhi nga halad. Roma 12:1. Ingon ni Pablo, ako igayabo na, halad nga ilimnon, igayabo na ako sa altar. Apan kamo, ayaw mo kalimot, mga buhi kamo nga sakrifisyo. Buhi nga sakrifisyo, mga kaigsunan, tungod kay ang mga taga-Pilipos, ilang gipahat ang mayong balita ngadto sa uban. Ang ilang balay, ilang giablihan. Dito ang Bible study nilang gihimo. Daghang sakripisyo ang ilang nagyan. Mga pagpanglutos, pagbiyay-biyay. Busa na si Pablo, ayaw mong kalimot.
kamo mo'y buhi nga halad. Ako giyabon ako nga halad diha sa altar. Ang karaan ng mga Adventista katong pioneer sa 1800, mausab kini ang gibuhat sa Old New Testament. Nga ang mga membro, mao gayud ang nag-Bible study. Ilang balay, giablihan, nag-imbitar sa mga tao, naghatag Bible study. Busa ang mga nag-una nato sa kakaraanan sa 1800 ng mga Adventista, wala sila magsalig sa mga pastor nga mauray mo dala sa mensahe. Apan ang tibok kusog sa iglesia, ilang gibuhat mga kaigsunan. Sa latod nga pagkasulti, kining nagpahat sa mayong balita, personally, mo kini ang ginatawag personal sacrifice. Personal sacrifice. O ang ilang personal sacrifice, nahimo sila nga living sacrifice. Buhi nga halal. Pinaagi sa pagsabwag sa maayong balita. Karon mo ito mga kaigsunan. Diba? Mahimot ang kahayag kung may kausaban ang